नमस्कार चले एसेছি একটি নতুন ভিডিওতে। আজকে কৌশিকী অমাবস্যা, তো আপনাদের আজকে আমি আমাদের মোহনপুরের দাসবাড়ির কৌশিকী অমাবস্যার মা কালীর আরাধনা পুরোটা এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরবো। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। তো চলে এসেছি দাসবাড়িতে, তো চলুন আপনাদের ঘুরে দেখাই দাসবাড়ির কৌশিকী অমাবস্যার কালী পুজো। কৌশিকী অমাবস্যার কালী পুজো উপলক্ষে খুব সুন্দর করে তাদের বাড়ির গলিটি টুনি লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। চলুন আমরা এগিয়ে যাই মা কালীর অপরূপ রূপ দর্শন করার জন্য। তো চলে এসেছি দাসবাড়ির পুজো মণ্ডপের সামনেই রয়েছে মায়ের প্রতিমা। তো চলুন আপনাদের দেখাই মায়ের প্রতিমা। এই হচ্ছে মোহনপুরের দাসবাড়ির কৌশিকী অমাবস্যায় প্রত্যেক বছর যে মা কালীর আরাধনা করা হয়। এই বছর 2025 সালের মায়ের রূপ দর্শন করুন আপনারা সবাই। খুব অপরূপ দৃশ্য। বং রিং বং নমঃ বং রিং বং নমঃ মং রিং মং নমঃ জং রিং জং নমঃ রং হিং রং নমঃ লং রিং লং নমঃ বং রিং বং নমঃ শং রিং শং নমঃ জং রিং জং নমঃ শং রিং শং নমঃ অং রিং হং নমঃ লং রিং লং নমঃ খ্যং রিং খ্যং নমঃ। ओम क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग ओम क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग नमः। ओम क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग आं क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग नमः। क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग ईं क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग नमः। क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग ईं क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग नमः। ईं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग ऊं क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग नमः। ह्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग ऊं क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग नमः। ह्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग ह्रीं क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग नमः। ह्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग क्रीं रिंग रिंग लिंग 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 नमः। ह्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग 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 क्रीं क्रीं रिंग रिंग लिंग लिंग नमः। तस्मै बंगाष्टोत्तरशतशं भगवती समालायै नमः। एतस्मै विष्णु ओम तद्विष्णु परं तदं सदा पश्यन्ति शूरय देवी वचस्वाहा। षड्जशागितबिल्वपत्रं ह्रीं जय दुर्गायै नमः स्वाहा। 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 এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম মোহনপুরের দাসবাড়ির কৌশিকী অমাবস্যার কালী পুজো। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার, ভালো থাকবেন।